I love you, JC. And Joseph Fruit pa daw na sila. JC, ang bata ko. Tyrese, imuha Tyrese, si Kim. Joke rabbit ako Joseph Fruit. H-U-E-B-Y. Sa akong crush na si Joseph Fruit. Kasi si John Christian Arenas. Hi. Hi, Godfrey. Hi, Godfrey. Hawa, nakinig yung Mara. Hawa si Tyrese. Ano ba itong Lil Cici lang yung tawag ako. JC! JC! Dudo! Hi, JC! I wanna meet you soon. Skype na, JC. Bitaw, dili ako atos para. Naibog ni si Beshi ni mo. Ni JC? The best yun! JC! Kaano-ano kayo? Kaano na? JC! 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 Agta, wala ko naibog ni mo JC. Ako naman ka, uy. Mau gani, kang ate pala si JC, walang kasan, walang galema. Joseph Fruit, rabitaw ka. No Ako comment. fresh, be fresh, nakakakilig. Like, isa man na tay. Bito ko sa iyo. Isa man na tay. Kwa kami. No. Uy, sab anak ka, mama pep. Ako rin po sa YouTube button. Awag yun guys. The best year again, food. Kaano na kami? What does the fox say? What does the fox say? Masyad sa bukba. You every day. Uy, mag-G-spot daw. Shots me every day. JC, mo ba't ka-G-spot? Ano yung Every day, minimum. Kung kinsa man gani ang mulantang anin, kung kinsa naibog na ko din hala, tawa kong kog. Dili! Natawag na ko'y muta. Ako kog. Nako'y kiki. Nakoy kog mo. May lagyapon mo na ako pag nakoy kog mo. Naibog raw na may JC, kano sa ka may ibog na? Saan na siya pag Tagalog? Ikat na daw. Para sa the man who Hi, is now Roland! in California. Roland. Hi, Roland! Hi, Roland. JC. Hi, Daniel Padilla Berryman, who is now in California. Please. Ludo ka ni Model Time? For California girls. Undeniable. California kings and up. Sun kiss, kiss, so what will make you pop. Julia, oh. Sa pinto. Bahalag din mo ganahan sa pinto or hard evangelist. Julia. Jinanan Mercado. Hi guys, please Ako, subscribe maraming naonggo. and follow. Kisha may tabi ka, kindat sa likod. Yaypink.tumblr.com Pinsky, that's moi. Follow me on Anfara11 Instagram, Kisha may and tabya. Facebook/Ampara. Add me on Facebook and subscribe. Kisha may tabya. For personal quotes and to know more about me, please go to yaypink.tumblr.com. For more information, please subscribe me on Thank you, Dr. Vicky Bello, for dagluto tayo, you sent me.